बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शोएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं या आपके मन में भी ये हसरत है कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो और बहुत सारा जो है वो बैंक बैलेंस हो? तो यकीन कीजिए आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो नहीं बल्कि बहुत से ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपकी दौलत में, आपके पैसे में बेशुमार हद तक जो है वो फौरी तौर पे इजाफा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात मुकम्मल जो है वो लाजमी सुनना पड़ेगी। अगर आप बात अधूरी सुनेंगे या इसको सही से नहीं समझेंगे तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, बिना किसी इंतजार के और दूसरी तीसरी बात की है, मैं आपको वो शॉर्टकट्स बताता हूं जो कि अपना के आप अपनी दौलत को बहुत जल्दी जो है वो बढ़ा सकते हैं। और इन शॉर्टकट्स के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपके अंदर सिर्फ कुछ बेसिक स्किल्स होने चाहिए। नंबर वन पे कौन सा शॉर्टकट है? नंबर वन पे झूठ और फ्रॉड है, यानी धोखाधड़ी। अगर तो आप झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप जो है वो अच्छा माल दिखा के घटिया माल दूसरों को बेच सकते हैं, तो आपकी दौलत बहुत जल्दी बढ़ सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आप जखीरा अंदोजी करते हैं या फिर किसी भी चीज की मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं और फिर बाद में उसको महंगे दामों बेचते हैं, तो यकीन कीजिए आपकी दौलत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पेट्रोलियम मालकान को जब भी पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, तो वो आवाम का फायदा सोचते हुए क्या करते हैं कि सस्ता पेट्रोल बेचना ही बंद कर देते हैं, ताकि जब पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो अपने उसी पेट्रोल को ज्यादा महंगे दामों बेच सकें और फिर उनकी दौलत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम और अच्छा ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों को अल्लाह के नाम पे बेवकूफ बना सकते हैं या फिर अल्लाह के नाम पे चंदा इकट्ठा करके उनसे जो है वो पैसे बटोर सकते हैं। किसी ऐसी मस्जिद या मदरसे के मुतालिक चंदा इकट्ठा कीजिए जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, या फिर उनसे अल्लाह के नाम पे जो है वो आप बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि इस नाम पे लोग जल्दी धोखे में आ जाते हैं। उसके बाद जो ट्रिक या जो शॉर्टकट आपके माल में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकते हैं वो ये है कि आप रिश्वत लेना स्टार्ट कर दें। यानी अगर आप किसी ओहदे पर मौजूद हैं या आपके पास कोई मुलाजमत है, आप सरकारी मुलाजम है, तो आपने अपना फर्ज तब तक अंजाम नहीं देना, आपने अपना काम भी तब तक नहीं करना जब तक आपको उस काम के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे ना मिल जाएं। तो जब तक आप रिश्वत नहीं लेंगे तब तक आपके माल में बहुत ज्यादा हद तक तेजी से इजाफा नहीं होगा। अब नाज़रीन, अगर तो मेरी बातें आपको मजाक लग रही हैं या आपको लग रहा है कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं, तो जरा अपनी सराउंडिंग के अंदर ऑब्जर्व करके देखिए। जो मेजोरिटी ऑफ रिच पीपल होंगे उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही होगा, और अनफॉर्चुनेटली यही चीज जो है वो हमें तबाह बर्बाद कर देती है। इंसान का वक्ती तौर पे तो फायदा हो सकता है, लाजमी तौर पे जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं वो आपके माल में बहुत ज्यादा इजाफा करेंगे और आपको जो है वो एक बड़ी हैप्पी लाइफ दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आर्टिफिशियल होगी। इसका सबसे जो ज्यादा साइड इफेक्ट है वो ये है कि एक तो आपका माल आपके पास टिका नहीं रहेगा और दूसरे नंबर पे जो इसका अंजाम होगा वो बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। तो अगर तो आप अंजाम के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यानी अगर आपकी सोच ये है कि जो आज है वो मैं हासिल कर लूं, कल की कल को देखी जाएगी, तो ये तमाम शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा परफेक्ट है जो कि आपकी दौलत में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे शॉर्टकट के बारे में सोच रहे हैं जो कि लीगल भी हो, जायज भी हो और उसका अंजाम भी बुरा ना हो और वो आपकी दौलत में बहुत ज्यादा तेजी से इजाफे का बायस बन सके,
تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ایسا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ دیکھیں کلیئر کٹلی ایک بات سمجھ لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ایسا کوئی کام ہوتا یا ایسا کوئی شارٹ کٹ ہوتا جو آپ کے مال میں اضافے کے لیے اور تیزی سے بڑھوتری کے لیے جو ہے وہ درکار ہوتا یا پھر بالکل اویلیبل ہوتا، تو وہ لازمی طور پہ ہمیں اپنے دین میں مل جاتا۔ یہاں پر جو ہمارے لیے شخصیت رول ماڈل ہے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، لازمی طور پہ ان کی زندگی سے کوئی ایسا نمونہ مل جاتا یا ان کی آل اولاد اہل بیت سے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ پوائنٹ مل جاتا۔ کیونکہ ہمیں وہاں سے ایسی ٹیچنگز نہیں ملی، لہٰذا اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ کوئی بھی ایسا شارٹ کٹ ہوگا جو آپ کے مال میں جائز طریقے سے بہت زیادہ اضافہ کر سکتا ہے۔ جتنے بھی لوگ آج کل آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، آپ کو ڈالرز ملیں گے، آپ کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے، بس تھوڑا سا انویسٹ کر دیجئے، تو یقین جانیے یہ سب کچھ فراڈ ہے۔ اگر آپ بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ بھی فراڈ کے تھرو بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لیگلی پیسہ کمانا ہے تو پھر صرف ایک ہی حل ہے اس کا، وہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اور محنت کے ساتھ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ محنت کو کنٹینیو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فوری طور پہ اس کا صلہ بھی نہیں دیں گے۔ آپ کو اپنی محنت کو کنٹینیو کرنا ہے تو ضرور آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ تو زیادہ پیسے کمانے کے لیے اگر شارٹ کٹس کا رستہ آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر یقین جانیے اس کا انجام برا ہوگا، اور اگر تو آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اگر آپ کو انجام کی پرواہ نہیں ہے تو پھر لاکھ شارٹ کٹس استعمال کرتے رہیں، آپ کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا جو دی اینڈ ہوگا وہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ تو اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے اور اپنی دولت کو بڑھانا ہے تو صرف جائز طریقے سے محنت کریں اور انتظار کریں، جتنا آپ کی قسمت میں ہے آپ کو مل کے رہے گا، اور اگر آپ الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں گے تو پھر بھی آپ کو جو قسمت میں ہے وہ وقت سے پہلے اور اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے دماغ تک پہنچ چکا ہوگا۔ مزید دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام کر دیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔